Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasturuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, syahadatan abdin tunajjika ilaha min adzabil qabr, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballaga ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atal yaqin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkami tanzili, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pemawdu'una al-an ahammiyatul ikhtiyar al-hakim. Syukuran tanus kanina Allah, manganita nu saya kanina Allah Ta'ala salimu, manganita nu kanukapunin Allah Ta'ala sa ampun, labi-labi din sa kinatingguman na umutan sa uwan-uwan na Ramadanan niya asahrul maghfirah, uwan-uwan niya ibangampun Allah Ta'ala kanu mga tao apatobat sa kanindo babagampun sa magizan mga dusa, berdusa ataw nudek na berdusa pidu idusanin na nakasisita sa uwan-uwan Ramadan sa kinasota umuwag ka napakalipas ka ikaampun paampun ka sa kanin Allah Ta'ala. Ndok kang kakailangan ipadawon akapaampun ka ng Allah Ta'ala. Kaya na umanisa sa kita nung na itagunin sa ginawa iyangon ka nung abadusa. Da isa siya adadusa ni sa kita nung. Uge da adan siya ibato padubali na masrasaray na katubali ni na dusa. Adam mo siya pero idusa ni. Apyapan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na banganisa kanin sa ampun sa niya pinakamay pedu. Akapanganino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kapaampuni kan Allah Ta'ala na makapito po atau kamakamagatos sing kapaumanan so astagfirullah. Inunta na irenang kabuna di pampapatot adi pendadeta imangani su Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ampun ka ini declare den munano Allah Ta'ala siya sa Quran, igupira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakaabis ang ibuagun ikinadiklero Allah Ta'ala nun sa inampun Allah Ta'ala sudusanin amagezan inona ndunoli adusan Rasul sallallahu alaihi wasallam na into ka manganipa mo sa ampun yanin bento sa niya sahid kanun tuba na niya pambasi sa kita no niya iba to saging na tamampuetan sa kuliputan na makapanganitan sa ampun sa kanina Allah Ta'ala kagina sa kita no na magizan igabuktan no nusukad dautan no nusugwegwetan no nagkakoyan sa dusa kanina Allah Ta'ala. Kagina kami tu mindung tanu kanu kapunin Allah Ta'ala kanu mga mawag amang buwa sa kami tu muna lindungan tanu kanu Allah Ta'ala ibatawan adi magangganugil tanu sa Allah Ta'ala. Itago tanu sa ginawa. Ilang na manusia nagkasuga tabataw. Dahil sa manusia ada bataw ni. Ulama, dikena ulama. Normal atau nindun sa timbangan ni na manusia. Niya importante na makatalima ka sa gasugat ka na bataw. Ugit,
na dalam kagasuga tabatayo sa manusia na niyabaga pasa na banganinta sa Allah Ta'ala abatauan ang makasuga sa kita na indobo imagunggan magaga nung kabago ugilik ta sa Allah Ta'ala ang tubig banganin to batauan ang makasuga sa kita kadin ka magaga imatilak sa di ka masuga bataw labi ng sutaw ang mu'min balitya sa Allah Ta'ala kanya ba itata pa bamatao no Allah Ta'ala nduken kagina pagkakalingan no Allah Ta'ala iza ahabba Allah abdah ibtalahu pabila kagkakalingan no Allah Ta'ala suulipanin na pamataunin nduken ipanggezo Allah Ta'ala ineti dutido ninto di mapali ni mabda ninto di mapali ni kanin ang principle tindag kanu kapadaun akapadalima kanu agama kagina kami ito sa kita no ni mangolipon Allah Ta'ala ya paganay bangindong po sa kanundo ginawa ko na sa ikagilak tanong sa Allah. Umanisa sa kita nung nadzinukat sa sabapan akagkabagi ugilak sa Allah Ta'ala. Kagila niyan yekyor. Ya sipata padaum ba niya kagilak sa Allah Ta'ala. Ayan na daw no Rasul sallallahu alaihi wasallam anak kagulingan natin at takwa hahuna gilak sa Allah Ta'ala siyahin na sa pusong di kena tuguna dila apya magabisa magapadaw ki inni akhafullah sakya gagilkan ko sa Allah Ta'ala ugeda ile kai pazan siya kanu gabakka kabaid matangka bener kanu padaw na gilak sa Allah Ta'ala kagina kami itu nantuwe na kagulingan ng Rasulullah natigin at takwa hahuna gilak sa Allah Ta'ala na siya inya sa pamusungan ipadago beliau siya kanu anggota ng awas pembuat siya kanu ngali no tao nantuwe padaw nantu akagilak sa Allah Ta'ala kagina kami itu nayapan kinadaw ng mga ulama sa kinakenalian kanu katinda po akalian kanu kinakenal kanu at-taqwa na at-taqwa kuna niya padaw na nagilik sa Allah Ta'ala na yazid wa yanqus adnan tu nagguang adnan tu nagdenggung mana upama na tabiat ragat na adnan tu na ug adnan tu na itis magilat suagat kagina kami to na niyatab panganin agilik sa Allah Ta'ala na odil tayo makapawang sa gilid kanto at siya kanu itisin kauta kanu denggong kagina endukan niya sabapin ikapagagilid ta sa Allah Ta'ala na niyabe mabaloy akamuntur seka kanu gebek amapya niyabe mabaloy semekas seka sa kagabage ug kagebek nga sa mapya sabab sa siya mambali kanu kagilid nga sa Allah Ta'ala niyabu menemba imo agaydan sengka atawa kakemempen seka kanu rangun maasiya din ka magebek na dipindi bung kanu kabage ugilid gutaw sa Allah Ta'ala tembuban niya bibidaya kadineng ka mailay din mabali at daw ng kesigurado ng ka niyabun din niyabun may taguan na gilik sa Allah Ta'ala ng mga ulama di kaya ang unataw na nasisita nun gilik sa Allah Ta'ala usul na inideklaro Allah Ta'ala sa Quran innama yakhsa Allahu min ibadihi al-ulama sabun-sabun na tigin ayadun tigin pinakamatinda pa ikagilkin sa Allah Ta'ala kakenalin sa Allah Ta'ala na susiyan ng ang mga ulama ugeda daim kami ito nadakab bamugas ka kena ulama kagina numunang ka sa padaun akakena sa Allah Ta'ala kadipindi man ang kanupas ulama upama kanya ulama iuanga na dekenan tu ipadaun na yakhsa Allahu min ibadihi kagina kami ito na dekenan ng itapik ter yata no tapik kanu uliano saksita no kanu Allah no saksita no kanu Rasul sallallahu alaihi wasallam niyaba atapik na dikena po na ginawa na khatib mga khutaba siya sa Cotabato City kainanggay sa kanin atapik ko hayatul ulama kagina mande ta hayatul ulama sundudawa ipadaun akaumba sa tapik adamadet kanu timpo ibato doktor na di mabaloy a doktor iremisita sa gamot sa dapay ding tido asakit nyesita nan tupang ka doktor kad morde sa kanisa tigin bakuna sa entire na ingat ka kaaron pa koma asakit abas uri na may covid ndonsan nan tube sabapin ni su mga ulama so hayatul ulama na padyakapanin ikabagangay sa topic ka ndudi makaliuso bagya sa khutbah kanu timpo yanin makna na muktadal hal ibagunot kanu timpo so pataunan to topic naniabe topic kanu niya sa kuna abgabit so nepo sa niya gyamata naniya topic sa Europa Cotabato City nakaliupan sa Cotabato City sa tayangon analitya kanu order
nangungutang kanu order hayatul ulama kasabutan tanu si hayatul ulama na perinia kanu papak u jihad fi sabilillah perinia kanu papak u jihad fi sabilillah yani makne papak na sabapan akan berdu nu jihad fi sabilillah perinia apapak u jihad fi sabilillah anya bumba i mengetahuan ya min jihad sanya bumba penggebek bania sabalma yani makna na sumang ledar tanu saguna asia sabalma na kagina kami itu na niaba atapik na sunya pusa jamaat na niyata nung nakinag atapik sa angon. Niyata biya sinumupak suntengan ni migutaba na al-qiyadatu fil Islam. Napasa rindukan niya pusa jamaat. Al-qiyadatu fil Islam. Leadership ayanin tindaga kesami. Nang tuba tapik kanu niya pusa jamaat. Magatos ka pusintunan tubo may pidapik kami gutaba siya. Saguna na niyata nung namtapik ay ni Peter ay ni pamantun sa kita nung hayatul ulama. Fasyadan sa magaga na kariskasta nun inshallah ay taufiku Allah Ta'ala sa kitab. Kanya buman kita no samaya na dikena kataga unten apagil kasa khutbah ugeda dipindi kanu taufiku Allah Ta'ala tutuno Allah no taufika matalima no tawan to bagil kasa khutbah. Kagina dikeni ne kaberaita. Kadi gagaga di agamanya sayang kanu sabapa ikuando ikapaliu na sabab sa kabraitan ka dikenan to uge nasya kanu taufiq Allah Taala na panganintan sa Allah Taala na taufikan tanu Allah Taala sa kusagunanya kutika sa kambitiatan sa ndawi kasabutan sa kanu di tanum bitian di itopik Allah Taala kambitiatan sa tapikan ni ngese kita no sa di kasabutan kapyang ikapiani o ibitiala umingka di kasabutan na mana bung kapananggita aping kapag gagaitan ka o nasabutan ka sa niya daimin na nantuna ibataran ka kagina din ka mambu katawan idaimin ugeda o katawan ng ka idayo maitan ka aping ikogati na niyan ng idayo na nabuawan mo sa ipanagitan ka ay na apiat tamakas ka bu apiat taman sa ukalisan ilbu na din ka ibatar din ka idog din ka nguan idin ka taos ka no pandamanan kagina katawan ng ka ibuawan idaimin kagina kami ito na niyata no ne topic pakatig kanu ka discussion tanu sa mga dama 20 minutes insyaallah na dauna niya ahamiyatu ikhtiyarul hakim o ilen ka sa al-qiyadatu fil Islam na sa kakuambuambu siyan uged na dayam kami tuna adam bunun ng pagritin dayam ka sa kakuambuambu adam pagritin kanya pa daw na ahamiyatu ikhtiyar al-hakim na suka importante no paddaon a kapamili sa bangangatuan atawa ka hakim unya ta kasabutan na ba may wali na hukuman udi na subangangatuan udi na soledar saan ba tanan naguus kagina kami ito nandukin ka kailangan imakapamili sutaw kagina dikeni niya mo akka tagaba ka ipembataran ka aledar siya kanu ingada tiga balian yan ka tinda kami gagaubo di kagina upama kanya tema kabeledar niya tema ipembatar pangangatuan kanu ingada itu wagun nagayuwaun ke tu wagun na to banguin ka umingka di makasugati ka pamiin ka siya kanu agama Islam na tindu agyangatan kagina mandatory kanu tao ikapami mandatory wajib sekita ni nawagiban wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mandatory kanu tau amagizani adam pangaginin da pangagini subilian minsan posisyon na tau mandatory seka wajib sekali kapamin ka endukan ingat ka sa kapamin ka kabelir ka ayan kita sa ginawa amasgado sa usay kanina Allah Taala dekeni dia damanyas ang tebuban to pembitian ka endu apya ka rusak sutaw atau ka pya gansar sutaw asa gasabutan nan yaba ibagapasan to ka pembitian kagila kami ito nabawangan tanu ka importante na kapami sa leader kapami sa hakim niya paganay na yak pamapatan ng agama Islam siya sa kapadaw na adang qualification atawa ka adang guidance na pamilin ka hakim niya paganay na ile ka sa pamilin ka kalabud dalahu il daka beri sina ilmu ni
Aran pangaginin. Kagina udah pangaginin na tatap makatibo. Dua timana niya anasisita apangagi. Magizani Arabic kan yan do English na nasisita kan uledar. Uged. Na ingatan ta ka maantiyo tanan niya manamba. 70% na niya ka pakasira na supadaon a pangagi kan ilmu Allah. Kaya tahu ka ilmu syar'i. Yan yung makna na ilmu. Niya ba Arab ba ni abang yan? Nauka. Ile ka. Uuka nule daran tu intuba. Ka. Usu 30% na siya ka na sikular. Na nadabon yung problema. Niya importante. Na niya bangunanan na percent na 70%. Na niya mabago na so padaon a ilmu syar'i. Na iubentu umengka. Uuka no paminan to. Ay na wagib isuat atau kaibataran ka sa kanin. Kagina mandatory sa ka kinailin ng kakanusay kanin sa pagtaon a ilmu. Ikadua, na ili kabun manam. Kagina ka adun ilmu ni naninto magilik sa Allah. Kadi kena yang una adan be ilmu na mabagli gilik sa Allah Ta'ala. Mabus bukan daun ni Hasanul Bana. Tin ma'aksarus sajar laisa kulluha samarun wa laisa kullu samaruha aqlun wa laisa kullu ilmin khairun. Nindon akadaka kayo ni saliyaw na upa sindi dikina daunin dikena rango na kayo amunga dikena menembrango na unga na kayo makan dikena rango na ilmu na makagapya. Kagina kami ito ilika. So ilmu syar'i na dakus yun na makagapya ka no tao. Ugeda adnan to sunagilmu idi kena mapya. Katembuan tu ilmu kasiasa udapatan ka Quran anto may pendapatan ini Quran. Katigin inya tiga makin migara kelimiga tau. Arnan to tigin di mangasi. Pian yaran upama no penggamut na penggamut ta hafizul Quran. Na kaya ngagin sa Quran na intu ka di mangasi ikagamutin. Upama na aron pagkasakiti tiyanin na penggamutan na di mangasi. Ndawan tu sabab nintu nyadi barakata Quranan to na kangagin dikena kanya dikena barakat na sekanan pengamut ndoken sanse ka surangun di kataliman Allah Taala kanu ilmu nengka kagina umengka makapatagkan no tau ipadauna zulm talimbutan maka debetagkan no tau ipadauna aqlul riba kakan sa riba aqlul haram kapangan sa haram na di taliman Allah Taala piasa ka Qur'ana nang kaigamu tengka na di matalima di mawa susakit kagina yan sa mapasan sa kaso sa mapan ali ka daliman Allah Taala ugid na umengka menem ka ile ka sumangayo kestano ka ito ka mangasik di kagamu tidak inunta arnan tuna nyanyi non ipendamanya ama payah nga daw niya may awa kasama buga sukali ka maringaw na pagkaawa sa sakit. Ugeda, dekena po nang titindurin ka. Ada nung ambun ayatan na pembatian yan. Uged, na peduged pinataga mo nagkaawa sakit kagina. Daya sa kanin so bengawan o padaw na di ka padalima kanu ilmu. Ataw ka di ka padalima ng Allah Ta'ala kanu banganin utawan. Kagina kami ito na nakabli sina eka umabagli gikin sa Allah Ta'ala. Kanto ba? Ibaminan to. Ikateo, katego ti mami pagkwanto siya kay Urupan tawinay. Ikateo, na ile ka manam uyukan ukamay padaw na sugyaon bilhaq, mawayo sa bantang. Kapya pa manam may kabaga ilmu na hakim. Doon mabagli kayo kin sa Allah tao umatayaw. Nasisita mawayo. Ugada di man naggabalo hakim itamapak. Tagakan ini ilmuwan tu, tagakan ini baga kagilkan tu sa Allah kayo direct sa magwagawa. Kanambe kama na makabinasa. Nambe hakiman na makabinasa kanu ingad. Na tapak sa kanin, mi bawang kanu padaun ay ingil ka sa kanin. Na meto ba akama na makabinasa kanu ingad. Nasisita na nagmanas sa kanin sa paganayan tu qualification. Kagina kami ito na mawagaw. Na dikenan niya mawagaw ataw ima pagkasitu tao. Laisa sadidu bisura innamas sadidu man galaba nafsahu indal ghabab. Dikena tingin-tingin Rasulullah niya padaun amawaw atau ipakapagasa. Paka imamas. Kapagasin suto sa penon imbun parujungan na mas pagasin. Kagi nagagagag gabumbuya bagalin.
Nakanan tu tigu Rasulullah ipadaw na mawagaw tao. Wa inna masadidu man galaba nafsahu indal ghabab. Ugedan ya padaw na mawagaw. Igugunonin siya sa hadis Rasulullah na enten itaw ang magaganing kemunturuso ginawa rin kanu timpo galipungat. Na? Dan ya be mawagaw. Magaganing ka kemunturu ginawa ka timpo galipungat ka. Sa di ka keempasan su kitab. Kan tu be kontrol na di ka keempasan su kitab. Malipungat ito, kadi mabalo, di magagangi kamal. Ugeda, san sa di makaampas sa 3 kitab. Kagina kami ito, na yata no niya bakapasan, na pidaw na pambitian no niya, natin al-hakimus salihu, munsipun adilun ba'idun anil hawa. Miyatigin padayon, al-hakimus salih, bangangatuan, makapas, dunia ba makagapyakan o ingat, namun sipun adilun na najipatin ipadaunan niya akatidto. Adil, matidto. Niyabi baga pasendano niya. Ang mandatory sa kita no ikatunta no samaya batamana bibiyag darupan. Ugera udita no ruman gaton na manusia tanubo. Baidun anil hawa. Matidto ndo matangkas sa kanin sayanin unutan na nafsu hawanin. Maya binedar. Adil, dahil kamatidto sa kanin na baidun anil hawa, mawatan sa kanin sa kaunuting kanunap sa hawani. Yan ang kalinyan na magiginawani. Kagina umeng ka manasang imamasi bagay ito man sa kaledar. At tawag ka hakim, kapangangatuan, na matunang ka umeng ka dasay kanin yang na pambitian ito ba ng qualification, na umeng ka daw sa kanin, so panduwa ilmu ando takwa Allah, na adnan tu na maadan sa mamandiang kagina puli ngambun dari pakapagas sa kanin na yanin unutan na desisyon na magiginawa niya kina yanin unutan i Quran duso hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam na yakan daw Allah taala dinya Daud he Daud ya tinawag Allah taala na si Daud anyaba anabi isay niya bungkan ng mga nabi tigin inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi' al hawa. Sabon-sabon na Daud, tigo Allah Ta'ala na binari namin sa ka-aledar, khalifa. Gonutan siya sa liyaw na upa. Na yan ang kaikukum kanu pamagutano mga tao na hukuman na matito. Nga na hukuman na matito, Quran do hadis. Niya be matito, tanulino. Da matito hukuman niya tabi Quran do hadis. Kagina rapi na panay kayo nun. Kasi Quran ay urang sa Allah Ta'ala minisisyon. So hadis ay urang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam minisisyon. Kagina kami ito, napahkum bainan nasi bil haq. Yan ang kaikukum kanu pagitano mga tao na ndaw ibantang. Ito ba ipagkukum? Kinadaw sa nas, naginirali, yanin makna na di kina yan ang pagkukuman sa bantang Muslim, Muslim bo, atawa kami kuana bo, mu'min bo, kapyanten ang mga tao, imakazangwa ay intriga sa ka iproblema nin, apya pang Kristiyan, umiyang ka na koma sa ka intriga sa ka decision, na yanin namba na Muslim, na daka upama kanyagkuan sa kawagibin Kristiyanan to, automatic ka makanisisyon ka sa makuano Kristiyanan to sa kawagibin. Di mabalitin ka, kagina ka Muslimin eh, na umamig ako, kandoni kami ka, ndoni ka amigin ka, na nakuyog ka, kanu mga wali ng hukuman, ataw kabangangatuan na pakaulog sa naraka. Apya pang Kristiyanin kang balay. Ikagas o agama ikatido ni. Nyabi sa bapi ni agama ni na model. Baging ilingan ndug gapya inte magagamanon. Aron garantuli ni gapya sa dunia ndug makasurgapan inte magagamakan o agama. Kagina dapi tayo kay equal so agama. Yan mana na pantali kay ilenin kanu kawagib siya kanu uizi ka manusia. Kagina nasipid daw ng Allah Ta'ala manusia tao. Di kana mu'min, di kana muslimbo. Wala tattabi'ul hawa. Daud di kamunuti nafsu hawa ng kanaan. Yan yung manataka dalimuta. Ito na kapantakan. Kaya na magkadalimut ka. Na. Tuba ipaganayan tu pagwanta no baginapasunta no mandatori matunta no mabaloy hakim bangangatuan siya kanu inged. Ika siya nito gaston sa suratus Sad ayatan ay ka-26 kano suratus Sad. Katawan ng mga hafizuna. Ikadua, apakah pasentano
Natin al-hakimus salih la yuqbalu riswah ala din. Nah, umeng kating katido tido hakim ama pia na di magaga na tandan, di magaga na tandanan, maya be wali na pukuman, maya be bangatuan, maya be leader, di magaga maku na di magaga temandan, kagina kan sa naraka, kagina nyari sultan na makataw akmuasa tandan, magaga maku do magaga temandan, magaga kemesu, terutiman kekesuan atau kepakean yang ng tuba, sengeran na yang ng tuban dan tubong basian. Na unengkan niya hakim, magaga na tandan, magaga na kesu, magaga na ninsan, na yan kita ko sa ginawa na pakanara kami itong aledar. Apya uama. Daka semaling galedar ka pa na uama ka tinggal diakur makanara kapya kebuah pusa tandan di kaikwat atau ke sawasiyun mamagizan susto siapa tapiante ni ledar magizan pa ni ulama kena ulama umeng ka kumuasa tendan katendanan sekanin na mana gente sa apu sa neraka kaya gina kami itu na tubay titu mapia hakim apaga pasentano na tinla yuqbalu riswa di sekanin magaga na tendan ala di labin unyama sa gigili agama na di sekanin magaga temendan anan tu na kajabapan akapangatakin kajabapan akapang mabaning kanu agama ndu subag agama kagina na tendanan sekanin yakadawn Allah taala an Sulaiman alaihi salam sa siya inya na target kan Sulaiman dan target ayatan na Sulaiman ugera mabalu ay kapitano siya kanu timputano lama aradat Bulqis ikhtiyarahu bihadiyah qala atumiddunani bimalim fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tuprahun suratun Namal ayatan ay ka-26 yakadawn Allah taala sa siya nakaukit ka ni Sulaiman kanu timpu ni Sulaiman niaba sunabian to apya samba ng datuan ni niaba sunabian to apya mga gina ng datuan ni apya su mga setan ng datuan ni ang tamanan ng datuan ni da izani siya kakawasan sa mga ledar tano ka umeng niabo mga ledar tano niya agka etanu ang mga kawasan katidanon na da izani ni Sulaiman ba niya ikakawasan ng kanina katimpuan nakagina kami ito na guna pa tawon Allah taala skanit sabab kanu katindo po akay Sulaiman do sukatido ni na aden isa atimpo na pinapetan Balqis nyaba ipisirinti no Saba tuba iledar ababay usa Saba guna sumeto na guna makoma si Hudhud uba na yaning kapantakan na mapanta kabitya kadita no pakenduni tudusan niya ugit na pinapetan Balqis Sulaiman sa hadiah kagina endukan gunar nantu nakoma sesuatu Sulaiman sa penyakyu gi Sulaiman na makono si Balqis kanu agabano Sulaiman agama Islam na sugangun wazara gangun gasaliga di Sulaiman na mindukten nantu kabangunutan tao Balqis undukun nantu tiga bangunutan to ki Sulaiman magitamu na arbun bagal tau niabi mapasangan ito mapir sa ledar na makagantu sa ledar di mapya itamapir sa ledar di mapakai momba aray hana ledar itaw agamantu sa ledar sa usamawa ga kagantu na ilika me sekita no zu kuwa adem bagal tanu dosa ni bagal ni Sulaiman me dato mapas Balqis bay maatuan tanu dito mangunutan sa gamaninanan di tigi Balqis ape kababaya mongangan tigin dikenam itu di tanu tigin imbuno Sulaiman katabya di tanu makagaga uge digin anyama pya na tembun igel si Sulaiman papetan tanu sa hadiah mapuwa bune agali na hadiah di ka pimbitiade sa ngagan 10 milyon ka bilyon di agan na hadiah ka buawan na ndeko maning ke Sulaiman na katawan tahu itindagi Sulaiman tupang kakwani ni hadiah niya na atuan to sekaning ka dikenali natai banang kita ni sakadato ni way tupang kadining kwan dito atuan kadito makakaka ikakar ikatinde pa akay babay apya babay bun mani babay asa ka matinde pi akalin siya kanu mapya nekar nyengana nang gua ndeki natalima niyang kanu hadiah
Kinatalima ni Sulaiman nun. Nyabi ayatan anad daw. Nabi. Yang hanapi daw ng Allah Ta'ala. Au na kau kay Sulaiman. At tumidunani bimalin pama atanillah. Khairum mimma atakum. Bal antum bihadiyatikum tufrahun. Taprahun. Suratun Namal. 26. Sunyabat tigin ay ni papeto. Kapantakan ibagang geno saki. Atamuk ahadiya. Na dadan izanin kanu. Da izanin tigin kapyana ibagang geno Allah Ta'ala saki atamuk. Uge tigin nasa kanu. Na nyabat tigin na ipahadiya no saki. Nagpagkakali niya no. Masayagin sa ginawa no. Uge nasa siya saki na da saki tigin Sulaiman. Taman sa inipoli ni Sulaiman. Meto ba iledar? Meto ba hakim? Meto ba ibaginagenta no aledar? Meto ba ibaginagenta no sa apya di makwa imagatos ka pusinto na dito malima sa pak o maabiran o yama umpak so agama na dinin izambi so agama kuming kanu ipadandan atamo. Lagi na kami to na sawaw ba nya ikatu natin al-hakimus salih yu'addil amanata ila ahliha. Qala ta'ala inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Wa idza ahkamtum bainan nasi fahkumu bil adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bihi. Inna Allah kana sami'an basira. Surat Nisa rakmul ayat 58 minan surat Nisa. Nyaka daw Allah Ta'ala. Nya bamin atau kaya katu asalih hakim mapya na itune nin sukawagi bukan ukiguan. Itune ni susali bukan ukiguan. Upama ka transpare sukamal suhakim. Ndena koma amapya kana kanina ingeni kanu maraka tao. Kandudi makadalimut. Ndudi makanaraka. Di makadalimut. Na ingeni kakaniabe padaw na amana. Nantube kadaw na Allah Ta'ala tini inna Allah ya'murukum. Saban-saban na sa Allah Ta'ala na ipazugunin sa kanu fi'lun mudari mustaqbal. Ipazugunin sa kanu an tuwaddul amanata ila ahliha. Imakatune no susali gukan unday kiguanon. Na iputune susali gukan kiguan. Di kena pagkuan, kena ipaguyot. Upama no kuta. Kandena dawag kuano na itune ng kauba, kauka ba kalirinya no Allah Ta'ala, duuka ba disiksa no Allah Ta'ala. Antu adu alamanata ila akhirika. Wa iza ahkamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Upama tigo Allah Ta'ala pabila kakukumano atuno sa pagkatano mga tao adi pagayo na niya nung ikukum nanday matito. Nasagura baliskat. Ilinig kagua tao na kataburi ito pagkapya babaya. Kanya bangunan na kapumbunuan kuming kanu atuan. Naawa su patabayanu. Karamba niya matunong ka grupo no panananganin kabagali na tigin. Sakali bumbityan na umega makadimba kamo na. Narikin namin ito. Kaayatan na yanin pidaw na paaslihu bayna akhawaykum. Innamal mu'minuna ikhwa paaslihu bayna akhawaykum. Saban-saban natin ko Allah Ta'ala. Ayatid do amamusul sa tiyara sa mga mu'min. Na paaslihu bayna akhawaykum. Na ato sa mapya. So ayos sa mapya ting Allah Ta'ala. So pamagtano pamusul sa tiyan. Yanin makna. Na niya sahizan. Na daka belisi na apya zuhir mo na adang gap, adang di pagayunan. Uged na niya ipagwakan di pagayunan na islah atun di kena niya kwan isimura na sinapang atau kadimba ka atun duntayan atau kabalisaya kan tube ini sugu na agama Islam patabayan. Sa guna baliskat kami sekali bu atun na aron pambane kumantara maya ba. Timi mate to sa silipyong kadiro dito makunta ka sintra committee kaduri maayos si problema. Nindan mambu aka panggihad. Nindan mambu amugyahid. Ningkar mambu aledar apong binasanan ka iledar si pagka sabab kanu dini ka kaunod kanu atuan. Lagi na kami to na niyaba ikadaw na Allah Ta'ala. Fahkumu bil adal. Kaya mo na niyaba nagkakinig Allah Ta'ala. Katawan Allah, gelin Allah Ta'ala. Kaya gina kami ito na yakad dayo. No isa imam suali radhiyallahu anhu natigin la yaslihul hakim walal hudur wal jum'a illa bi imamin adil di kung kapyatigi ali su
kukuman atau kasubangangatuan nudibun kapya supadaw na had hudud ya padaw na hudud na sukitaban ana dayon sa Quran ndu supadaw na kaisa-isa yani tabiya na yanun makakamal yanun mananggit na mama akasaligan ndu mama amatigto kagina kameto na pangalingan tanu sa Allah inyata no sa gyan nagyumaatan niya gyan nagyumaatan niya midden tungat pansa niyata no sa Ramadanan niya abaraka na pangalingan tanu sa Allah taala su mga leader tanu nusugang unutan tanu na paisa-isa no Allah taala pamusungan yan no kapyasian apyan yan karena niyata no masinu kanu leader tanu adet din yang katautupan atau kaadam panggempasan yan sa kita no ipanganingan tanu siyan sa mapya kagina pagkano papata no mga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adin isa sahabat Rasulullah ayanin na daw na umana butiking ka adin do ako amagatus ka pusintu na automatic ande kapitas kuna doa naggatalima usay kanin Allah taala ya yakuti panganay ay pangani na yakuti mangani sa tamok yaku mangani sa gandi umuko yaku mangani tingin sa ampunan Allah taala dusa ko ugeda yaku panganay panganin nagkapya suledar kan dekag kapya nuledar gapya sumaraka taw amin barakallahu li wa lakum wa nafa'na li zikril ayatil karim wa aqulu qawli fastaghfiruhu innahu jawabur rahmanur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubaraka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ibadallah fattakullah ibadallah wa alamu anna Allah ta'ala qad shalla ala nabi karim faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid amin rabbal alamin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا قابلنا فاقبلنا على طاعتك وشكرك حين يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علب بين قلوبنا كما علبت بين الأنصار والمهاجرين اللهم علب بين قلوب المؤمنين والمؤمنات كما علبت بين الهواء والعدم اللهم علب بين قلوب المسلمين والمسلمات كما علبت بين التين والأرض آمين رب العالمين اللهم اخفض على كل أعدائنا اللهم اخفض على كل أمرائنا اللهم اخفض على كل أمرائنا آمين يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم بيدك إنما تغلبهم أنت يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم دمر الكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين والمرتدين بالمرتدين والظالمين بالظالمين آمين رب العالمين اللهم انزل علينا ليلة القدر كما أنزلت لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله